تملسنا يمصانا لمن توصو يتوصو تقراوينا حزسي لزياتهم سي تقراويكم سللولنا نخون يخونكم سللولنا من يوم زيام تقاري الفلت تلي فلت خاخا ام حرت فلت خاخا تاي ملكتنا وين احنا كنا كمنا كاملا مدخو تقراوي سلا نوركم حرائي الحشا من دحر لنبر خوين تقراوينا تقليلكم بالعوه ما حشت تقراوينا تلهمكم اي تدون قرنا لوجئكم تقراوينا تدليوه لسرقيكم تقراوينا تدليوه لمجرباريكم تقراوينا تدليوه لمسواتيكم تقراوينا تدليوه كاو وصاي تقراوينا حنت معلت تحساسيكم يفتي جوني لمغبي انا مصرف هو بروفايل غيرموت بروفايلم غيرموت كلهم ابي دقمي كبابي بروفايلنا مغبي صيرموت بقى قدم حزل مغبي سوديو اراويت بيو ليفوتو بقى صيرموت هيك غورو غرايك صرفوا جاج كغور قلمله حسيبكم يفلتي ام سبعه نقركم انا كاب اسوشال ميديا كاب لبس اللي بعل من تصرفون تاي تغور صدق غير يفلتكم اذا እንደገና ግን حدا متيكم سؤالكم نخنا لوس ولا حسابيتم قرنا بقى ما من نقار خولات لي بالكم نقدمنا لي سبحات رسحات حطت كالسببلكم نغغراي تخولوا يا مريحነት خيلكم يا تمرتها لكم يا افلطها لكم ولا حنت ولا مدره تسمعوا تخولوا بقى لبلكم تماغيتكم يتسعرنا يتردونا ويتردونا بقى تغريا تناغرتيكم تغريا غني تسمعي تصقم سيغطمنا نين هنا حزي تغريا تناغرتي يم تغريا غني سمعي ردي بقى تما بقى دبرتين تحين خاص دبرتين وريد تنخص دبرتين او تيك توك تنحكا دبرتين هو تنخص على فيسبوك تنحكا دبرتين اللي تنخص في تيك توك نيوز دبرتين كوبليس تلاقونه بقى اشجرنا ولا حتى حساب لي ولو اسغاتهم حزي سلنا قيتاچو مريحله همز غيرو همز خوينو بهمز مخنياتيو غلات ولنا يخون مصينا حم تغارو نحسبنا عند حر لكم سي زنها تغارو تحساسواكم تاي مسلس نغورنا لكم لنا تقراي كيت بتن تقولكم بتن تسطح بعلكم لها لكم سي كيت بتن سطح لها بتن خدما كيت بتن بها زغيا قدري لهم زي عندي حر خوي ناس حساب سهاو ناس تحساب استم بزي سي بهمزه اجر ناس همزه اتخوني اجدد تقراوي تغورس يلاي والقايت كايد خاملطو مس باور 5 بانك 5 تانكها دمق زود سو اي فين يبلك الله هزل منهم تفكر له لا حل رايتي لندرتي حاجه مغلا واي سرقات ياكل تعب القيله ريناكم كوينا نبعل من حدا ناتو حدا سو اي سقيلو مرير حبتو زي دمق زود دير بحال والقايد بمعدل راكم تقادلا زود بمعدل بمعدل ياتنا والقايد نمر لاولكم درفكم طرحكم والقايد ما ازغنت ملاسيا عند عمبايه لو درف طرحها تدرف سباي بفنጫخم نطيقو زهراي حدا زي بابوليس دمصيات تنلق اندحر حزبي ايدليلكم تقراواي اخا تقراواي يبل تقراواي يكون خاي امحار ايبل حزبي يلوسنا انا سمنا يمرጫسي الفي 4 جرام ماكينه لمصطس كوسنا اللي يخلي ريس الفي 4 ماكينه اريا لمصطو لغراياس تقراويتي اخت خدي اهبا اكلا يبال مسكي اكلا يرسع مكي نو انا يلوس انا مسمن يكون اي ملكتكم مساخاتو مساي تعمني امبي سرقت عمزتيكم شفتيكم شفاتيكم قد حزان احنا تاي تمهيرنا مسلكم هذا نجر انا بنفسي تمهر هو حزب ايثيوبيا هم حدا حماق غير يريانيرا ناي خاتم وانجلي تشمل على قدمنتي مسراخو جن او ماي جنس لكاس حقهم يوم تبدلوا سلازي تاين قبرنينا حزي الحنا بناينا مرحت بتوغار هم تبدلوا سلالفلتنا امرد دعوه صحنا بقى انا ايثيوبياونتنا قدم حزي مسيلنا عينا ايثيوبيان يخنا لولناكم ازيزينا صحتنا امينا اذا بدنا ناخذ زي نقول له حبرتسب لخري حبرتسب سابورت غيرهم اوكي فتحي الليل تقراي من لبهال قجله من لبهال محبر من لبهال سباتيوم فتحوا سينانكم اكلي امساتهم لمتاي لينا وقدم بحاده كنا لمتاي فتح لي ندل بحاده حدو غزوزني حسابي تحسوا يقولوا خي تما بفنጫخه سخاخد موريت قنا تقراوا ايو يقرمكم كايو اذا قولوا له حزب صاصمو سيدي يسمعكم لموريت حد يقول قال سدتኛ ديو من لمن يكسفرو من لمن
مريتو طرح يخونكم يتدلوا كلسوا يخم حرموا تلوا ترديكم دو حرموا لكم تمحلوا ولا لكم كلسوا كلم درويو رايتاي تدلوا أروما يخون تدلوا محرا يخون تدلوا فن يخون تدلوا راي ما سبر راي ما يخون دس لونو نامو خان فتحسك عليه جنيه فتحك جنيه اللي يمسلوا الأكل خوينو كسر حيون لكم لنا قبل غايد غتحنا غاي ملكتنا لا أخاك حقوسك حمشتا ومبر حمشتا مليون هزو تايل خاطق وطيرخا أوشت إتبقى ومبر 36 هيك عموي دحروتي تقوميتي خير حد يقنسي ومبر يقنب إتبقى ويالمو استسمعنا لا أخايا لسلطان خا تسمعنا تقنس والرايا للولو دخو ولا أخاها معنجيت لا قصقصو لا سرق خلا زفر رف خامس بهر سبات لبأس خانا سراقي بعليتهم سرقتي حدا خلتو كايتهم عليتو وطيخم من السرقي ازقيا نصيفهم طرحيني الناس ازقيا وبعلي تسرق دي خبص رخا بعلي تكحد ديو بعلي دمي ستة ديو حدا كان علي تخا حدا رقم كوني أنا يفلتيه كبيت سرقة حدا رقم يفلتيه كبيت سرقة حدا سرق يفلتيه كان علي تخا ملو حدا عود يفلتيه كبيت سرقة ملو الغدا نقر عليت مملعت السراقي الزرافي حشا وخدع كل نقر لتقال علي تقمت وانا يتخلي بفتسم دحرق زي اللي رقم مكان زي كريستوس لرقمهم سنات قوميهم بعليتهم كدعت ستيت دم حشوتي تمساسل بهر للوهم ازقيا بس ما نصيفهم الى لنا انا بقى سبحات زين تبطل بس ما ولد فس قدس الى معتي انا شيطان ريك دنقص يخلي ازيهم بعليتهم كويم بعليتهم بقى هنجير حدا عليت لاكل همزه عينته تحساسبا قبل علم محبرسب يقبر حبين جيرخا انا بقى شكل قبر النسيو كاب عليت حدا سب يقبر يزسكي عود قلقل عليت خمولو كحادي عليت خمولو سراقي عليت خمولو ستايدن عليت خمولو سيطان زم تملخ قنت خواني يتغلي حدا بس ما عمل بلس كفت أركا يغلي ديو أنا لما رحت البحر رجعت كان كيس 2 ندوروا هذا واحد زي كذا فينه تعال كيف ما تدري ستيك هولدرز حوحاتن كونو ديتاچو نايم بس ادرچاني لو تفعتكم نقراكم بتب مريت احنا نقالسكم طرح هنا افهم اسيرو ايدو حمشت ايدو بارالايز لحازو موسلو بعد دورة انقل ايدهم لا قطر قزع على وقعلو فوتي مخوني دم حزب تግራይ ኣብ ኢዶም ንየዩ بمول أم دقفتم لو على لمس صلوا أم ملحسم يخودم يو لكن ناقر ملحسم يخودم يو وانجلنياتات يوم سرقت يوم عمست يوم دفرت يوم عالم تنقل الله حتى أو صحف يكون بالخوان يكون مجلس إيه بالخان زيهم بمتين قلت أمسلكم بقى سبحة زين تبهالتلو ولا عم فرار حترة بس معاه ولا فس قدس كل طرح إلى الله تقراواي ديو تقراواي فرقاي تقراواي هندينا تشكن حراد قتال سو مخانو لرؤينا تقارو لا بهزي تقارينا نشودو نخلي محورسب نجرور لدين حنا طعياتنا نلدي نحش دي تقاري فرقاي لازم اورجينال تقارو إنا بهالتي لين حنا خالي تقراواي اللي بهالتي صوري تقرنياتنا قرتي إنا بهالتي صورياتنا نحنا كافت لين حوس بهالتي تقارو تلومو كحلو عليتم كما محرين ولد كافتين ولد كأرومينا كقليبنا لولو صوريات تقارو بزيهم بتم صوريات تقارو وانجل هامي السرح رئينا هنا هامي السرح رئينا هنا اوكي اتخالي التدبالق محبرسه ما لا تخالي محبرسه لخونا نقر قد العدرو او هم عين شفت النت يولي انكو على تدبالق انكو على هم تصاطم لولو وصورياتنا تقارو لولو انكو عد صوري تقراوي لي خونا كله هزو تقراي بالعانا انكو مستي بقى منبر لك فلتس انكو كافتي لتداقله كافتي لانكو التواسبه انا بقى حقستيه مخنيات السيف تاي مالتيو كنفلت غيرنا انتو تايولو نيرا إسرائيل
باور يبعيسون باور سلال نورا مستفريح ام تقارو لا درق باور نيرو وايو تعبي تنياتاتي بدعنياتاتي سلال خونيو باور نيرو وما يفلتي نعق تسبات لو سلطان موصيوم حنت لقنعوا نغير يلاي اب حزب ኢትዮጵያ 80 ገለመለ ብሔር ሰው ውሽጣቸው ላሰረቁ ለዓመጹ እንዴ ነገር ላገወሩ ማዕረህ እንዴ ነገር ላወልወም ጸላእትና ሕሸት ላበና ሎሚ እግዚኦም አኺሉ እንተስ እግዚአብሔር ተጋለጽ ኢልዎም በረኻ አፊሮም ላ የተሸልተፉ የተቃንጨው የተጋህጸጹ ብሙሉኦም ይመጽ ብሙሉ ነው ሰም ይመጽ እግዚአብሔር ለአና ከግለጽና ተደሉ ተለው ራይዎ እንኳዕ በረኻ ላይ ቃረዩ እንኳዕ ላይ ተወቅዑ ሕዚ ተልውቁዕ ነይሮም ዞም ንጸርፎም ለን አካላት ብሮቱ ከይ አኽሎ ለአኺል ዋጋ ኻፊል ልኽልል ላውሉ አፋፍና ይናጉርና ይነይሮም እግዚአብሔር ከገልጸና ግን ንግላይ ሰራቅ ብበቅሉ ይከለ ብለ ይሰራ እንትን ይሰማ ታቦት ይሰራለት ነበር ትግራይ ላይ ቢሞት ነው እግዚአብሔር ከግለጸና ከለል አና باري الخنا مقبي ببقل جيرو همرعت عد قدام ببقل موتي بقى يتشلت ما يتقرممه بريتي ولا حجني ولا ببتريتو قال يا خوني تجهزت سبحات نقات خونا لا دولو بيلو نعو صدني سلال بلا بعلو الزو مروخ يلو لا انا همز لبا مروخ دولو بالسلال الله هذا قل بقى همنا تعير بالمصحف قدس لمببسي كان زي راي يقول لك قالوا بهال نغرني او وانجيل لا أنا زياتهم هم يوم تقليص أمنا إنكوا بهوتها اللي إنكوا عليه موتوا متجار برتي حزي رأيه إيفن حزي تملي سوم متيام زياتهم ستيت دم حد عليه خوينهم آدمه خوينهم إذا كل من إسي حالي أوتمالي دمسوية أنا تلفزيون تقرأ بنا من إسي فوتو علقليقو ريكفرنا تاسمو لا تطعم والنمرة سلام بالخونة دحر عسري حادة سنة نازو ولدو زي التاريخ إمدال لمطفاء يوم خيدهم توافيرهم أما مطفاء توافيرهم حنصات فيلم اللي صاروا حساباتكو أسيرهم كو أمزوم قدامات أنا كو مجمرة إرسا برسنا كين بأسي لين بأنا حنصات فيلم سري حسي لإرترا لسراوتي إرترا تقلمكم توهيلهم تتأيقنا كوينا نحنا زوم قرامات جن أنا الشعوق زي بقى أنا الهزبي خوني جن همزي تجارب عليهم كو نياتهم تجارب لهزبي إرتراسي لسراوتي إرتراس أتقلم خواميلنا مالتي أيلهم مالتي زوم بكعات زيهم أو تقرأ فيلم تصريحو يرأي بحال لإرترا لنك تخوينو أيوتي زي فلتعنا أيوتي معت فيلم تصريحي اللي يتمرغني أيو معت قدامات أنا الوعد قريب مني تقارب هاميديو أن إحنا بينا الناس لازم مسوات نحاس ولا ناوي سلالة الحلفة التفل علي بوتاج قفعيش كاني تغيرو حانت ما يخوني بعلوم إذا سنات زيهم لزورة دزي واقع فيلم سمو لا يتقوعوا أبحد حتى بيلاتات لولو ناياتهم تاريخ بي نازو ولا دزي كي صحفو أبعدمهم صحيفهم عمناينا عدنا كصحفو ناياتهم تاريخ ببيرو يخوني يصحفهم همسن بدم هزو تقراي بمن إساي عتمي سبحات نقا بخرم تنا يحيي خلو حزي راوي باريا شواط مخانو لرغاغصنا له زمن يا هلا ترى لكم دو ان احنا ناس دان تغادلتينا هذي كابليت اندي ساعات كوين نخلينا لا وغد اتلنا لا ولو فيديو القرص ورايوم من شيطوم تاخذوا لهم نو هزوهم او سودان للسك تحلي وينا الى ممطيمنا الى سجمر وانجليو نا تግራይ ተፈናቀልት زي او سودان بلولسي بيناي ملكعيو تግራዋይ لناوع الكل اسطحو منو حليك حزلي على TDFC حدا كاب هاجر لا هاجر خير خات حلي بفصم يخون سلام اسكبرت خوين خنا يا هاجر مجمرال ترغاغع كونيو تግራይ حنت التربشت كتما بالف عوار التحمست سي اينا عقمي باوري هالي وميم او سودان للو محبرسل تفناقلو كحلي
بصر خبنا ملك عالم بحق عالم خيف قديو وانجليو أمونغو سوداناويان بقرشي تجازيم تجارو إرسا برسم أمونغو سودان خوينم تجارو نو عالم إجام نتقاتلو نامس أمس هاجر السودان نامس لا بلان الجور ولا يمكن أقولكم مس إيرترا عليهمنا بتجرني أصل الخنا تردينا يليلو مسام حارب بايسمنا محرني أصل نسمعنا إنا سمعنا يوم تردينا حازي بعرني أجيرهم دجنا ليه بكا زياتهم ليه بكا قتلتنا أيام من مونغنا أتيام ولا ناقو حتى تأيقنت لو خنا نجر كوش تيلوكاس للسودان كي هدم عاسيهم تام مهدميتنا السودان نورة تسبر قريتهم رأسها للقاعات يوم الشواشر الله طورنت كايد يوم رقتني أيه طورنت كهفت يوم information كنقرأ في أرتو for your information إذا ما قلت كنياتنا السودان لا تقرأ يوقع لي بتطعم له حزن مالتي هم وتقدر هم هاتويسي يطعم بناء علاتهم كان يوقع لي خدي زهرة حسابي يتصبر لا بليز ودي أنا هنا زي أتوم اتونكو حزبي السودان نيرنا مساهم طرح فقري حزب تግራይ بتي حاو خوينو مقلب لقني لا بر لمعساي حزب الشعبيه تشاريخهم مسفان لتشاريخنا طورنت نخفتنا للبلان سلاللوهم انكو حزب تግራይ تعاطيلكمات تيغبروا ولو بقى السودان لي قتلوا ولو دم يقاونا لو لي ملكتنا قبلي ملكتنا اول يموت له تግራዋይ وا دم خلف طرح خوينو يكموت للو سوء ما يخونه تديف ما يخونه بقى شوات مسلسل ለኔ ምን ላድርጋችሁ እንዴ ጓራያ እኔ ልጄ مع الخاتم قلتن بين እንዴት ነህ ትግላችሁ ወጣት አሰበሰበን እኮ ታስታውሳለህ 10 ሰው ሆነን እናንተ ብቻ ቁጭ ምንለው ድሮ ቲቲዬ አውዲ ሐሳብ እሺ نغصاليت بريزيدنتنا ጓራያ حفتنا قتل بترى ياخد ማን አውዲያ ገዛ ከይርበሽ አውዚ ሱል خاصاسي عالم طرت خيل على وديا دس ولا ساعات سلازي ان حنا تاين بلنا مسيلكم تግራዋይ جغنا ايو تግራዋይ ازيو باي ذا واي دلايت سلام بزاف بطعمي قدم وقع موداي السخي بصوتي اخي مريم السخي بصوتي اخي دلايت سلام تيتي السخي بصوتي اخي مريم انا باي ذا واي بحسب خلق عرب حسابي من نقار اللي نقار تليفون بيسمع معي السخي تيتي بصوتي اخي العيا اوكي بصوتي اخي الف بارايا تحتي حوحات بارنة طعمنا واه لا بناك دمبرص لا يبلكي بقى السخ بصوتي اخي بقى السخ بصوتي اخي امنم تحت سنتي بالخي كنقرك بتركن مريم السابق السخ السابق اساب انا تقراوينت محر المزنو خوين بتتيك مزنو بألف سراقي عما صقي مزنو يعني بألف سراق مجربري ستاي دم مسادد السبب كبلع يلا ولا لقالاقل ግን انا تقراونت يقلص مزيام خوي تقراوي تكون يدل ان على السودان لهالقله منسي قطر صفر لا يقولوا بشحي 5 دولار لحد سب تسمع معهم 300 يوم شحي خلتي 100 الوعلهم لا قور للي بعل في السامانجوس للجون مدريد حزب تግራይ لا بلا يكون عزقت لاعتيوا اي خنينا بقى نحنا بروفايلنا غيرنا له ان ندقف له دق عدم يدق قواوي حصمني يا معنا كمان تفايكل يا سعك قصلي وراي كاب خالي كبابي لزوم رسحت زوم دناقور زيام كابرايا سمم حزنا يومنا اسكع حزل الشارع كله مس عدمه كاب اندرتا تتحيزا عدامه كلها تتحيزا كمان التملت نجر ولا حتى يلا بتلي دق اندرتا دق رايا يكونكم بس عدم تشارككم مريت لاشنشنكم خزل الدكتور ردا اذا عنجال ودع قيح مريت اندرتا لاشنشنه مريت مقله لهزبي لود مقله يكون لود اندرتا لي توهاو لنا يسلطان من واح مثل عدم كطعمو كنمامص مريت اندرتا لاشنشن الله كحنق ጭቃ ማለት اللي بعل ود وردا
ወዲ ወረደ ዘርባባ عنጓር حدار بسነ ስርዓት ካለ ለይ ካለ 3-4 ንሽት መሓዝ ጀነራልነት ራሱ ብደቃ አንስተ በመሓዝ ጀነራልነት ተግኒዎ ታይ ታሪክ ነው ወዲ ወረደ ታይ ታሪክ ነው ወባ ታይ ታሪክ ነው ወምዚኦም ዘም ለዋው ሰረቅቲ ወዲ ወረደ ፎቶ ይኮን ሰዓተም ሕሴሰ ለሰረቆም ማዓት ቢልዮን ቅርሽ ነው ለሰረቆም ሰዓተም ዝሌባ ወዲ እንደርታ ይስለ كوحف طرح إنه أي ملكتنا إحنا بعد يخونا إحنا نحسب بعد يخونا نعمل كوحف طرح إنه جنرال يلي من هندي يسوي حيطه جنرال خوينه هندي يسوي طفئ جنرال خوينه هندي يسوي حزبي هندي يسوي طفئ أم جنرال بيناي تمرتي أم جنرال نتقني أمه بيناي فلتأتي بيناي ناوت الدرنا عقمي أبي لمن تاي لمن أزي جنرال يلبهر سنين جنرال وين لأن الدحري ما خد نوقارس هندي يسوي بلي خد جنرال خوين خاينا نقوله هندي سبت في خا جنرال خوين خا خانو هندي حزب ودي خا هندي حزب سديت خا جنرال خوين خا نانطيو جنرال نسقل خلوها معرق يخون اوكي ازيوم جن لحزب تግራይ انميعهم بليعهم ستيوم نحد عليت نحد بيتسب لحزب تግራይ ل5 مليون 6 مليون حزبي 50 عمت مملاتا بر تيبنا هرسنا برب لبنا يندقنا ها حزبوا صدروا لنا حسوا قتلوا اسروا انحنا جيتاچو ردا خدا بقدم لكم يا ابايني دفر جغنا مري ملسنو ካላችሁ ድንቁርናን በትግራይ ውስጥ ተከብቶ የነበረ የደፈረ ጀግና ጌታቸው ይላና እንደፈለክ መሳደብና መናገር የከፈተልን በርለኛ ደግሞ ጌታቸው በቃ ዘ ታሪክ አንዚ አባይ حقي هم يخم تلو جغناس تاريخ سرح بري ينبرن تولنا حقي بقى قيتاچو لتاريخ سرح بوريدو اب سلطان كفي بالي دحر هزن احنا بموت يقناي انت ملسنا ማለት ملس አባይ ደፈረ ምናምን ምትይነሽ እንደ አንቺ አብረሻቸው እንደዛ ነው የምታብጁ ዋይ ፍርየተይ ባስንት መቃነት የፎተውኝ ለግድ ወይ ያላለው የሚያጣጣ እንዴ ሲነበር የትፈልፍ ደጋፊ ነበር ኧረ በስም አሁን ደፈስ ቅዱስ ያበር አመድ ብልዑ ዋይ ያው መለስን የሚወድ ትግራይ እንዴት እንደምጣላችሁ አቡይ መለስን ስትወዱ እንዴት እንደምጣላችሁ ብትሞቱ ራሱ ደስታ ይናችሁ ግረግረ ከስምعني لما انت يعمل فتخوا على بزح ማለት ከፍቶም ካልኦት ተጋሩ መخررቱ ተጋሩ ለሐሹ ትግራዊት ይሌ ያምን ነብሰይ ለምታ ይመስልከ መለስ እኔ ፌደራል ፖሊስ በነበርኩበት ሰዓት የነሱ ስርዓቶች ስለማቀው የሆነ ሌላ ሰው ደስ እንዳይለው ነው እንጂ መደግፈው የሆነ በጣም ደስ ብሎኝ አይደለም መደግፈው ገባሽ አይደለ ለሌላ ብሔር ለማናደድ ነው እንጂ እንትን ብዬ አይደለም ግን ከሆነ ተጋሩ ጋር ስከራከር እውነቱን ነግራቸዋለሁ ከሌላ ብሔር ግን አለ አይደለ በቃ አሳልፈሽ ያለ መስጠት ምናምን የምታደርጋቸው ጥረቶች እንደዛ ነው እኔ ከገባኝ በኋላ ሕዝ ልባዕሉ ኣብ ሶሻል ሚዲያ ክትዛረብ ከለኺ እስኺ ወላ ሽግር ያህል እከለ ብውሽጥ ላይ ተደግር ይብለካ ሽግሩ ዓይነፍጢ ዓለ መስጥሕ ላ ረአካሲ لمتى يعني حب يتبوش تلنقرون لكل عليه هو ورا يوم ميدات تصرف لاورا بميدات ويتمخرون ويتصرفون تودي أروحتنا تأكد شن يعني أنا تتصرفي لي هون خكبكي هم لتصرف لي تأيل الناقر عنا كل سب اتعوي جيجا لكل سب كتحبس مفتان طرحي ودكته وزعله اتو انكم مفتحي عاوت جن ما يخمر جاي مالتي سلازي أنا أزم سبات اليوم ስደግፊም ፍትሃዊ ነሽ ድሮም እኔ ሲሰድቡኝ ምናምን ስታስገቢኝ እኔ አላውቅም ስደግፍ እና እዚአቶም ታይና ነው ለና ሕዚ በተለይ ሕዚ ማለት እዩ ደገፍት ለውጥ ልኮንኩም ካብ ስምዒት ክመጥኔና ብትክክል ማለት እዩ አይኖ ትበደል ትሽግር ትዝ ትብለና ተሎ ማዓት ግፊዕ የብልዕሊ ህዝቢ ትግራይ በተለይ ኣብ ትግራይ ሕዚ በፂሕካ ተመፂኻ ሜንታሊትካ ጥዑይ ትኾን ፍርየ ስላልሄድሽ ይመስለኛል እኔ በቃ ትግራይ ላይ ደርሼ 2 ዓመት ስኖር የተቆረጠ ምናምን የሚለምን ህፃኖች ምናምን ሳይ በጣም ነው ማለት ነው እኔ ቤቴን የምበላ ጥቻ አይደለም ወይ የሚጠጣ ጥቻ አይደለም ግን የሆነ አለ አይደለ በቃ ያ ሁላ ልፋትሽን እንትን ብለሽ ዜጎችሽ የቀጣይ ትውልድ ራሱ በልመና በመጥፎ ነገር ሱስ ላይ በቃ በረንዳ ላይ ተኝቶ ማስቶሽ ሲያጨሱ ህፃናቶች ፍረ ሚት ገሩ ማለት ሰርፈንሎ በኮሜንት ወይ ሚት አይተጻረፉ በግደፈ እና ሲሆኑ ስለ ትውልድ ስታስቢ በጣም ትግራይ ላይ መኖር ያስጠላሻል ገባሽ አይደለ በጣም ተስፋ ያስቆርጥሻል ሰዎች አዲስ አበባ የሚሄዱ ብር ኑሯቸው አይደለም ብር ባይኖርሽ እንኳን አዲስ አበባ ገብር ዘሎና ሐለንጋ ይግደፈሪ
اوكي تقرا يا سور عرف حلن قدفه لمن اتناغرم زين بله ቁጭ ለምን አትልም እንዴ ኦኬ ተናገር ኮሜንት ይጽፈኛል በእናት ተሐለን ጋር አትንካው ስለሚያቋርጣት ለእንትን ሲል ኦኬ ጨርሽ ይባል እና አዲስ አበባ ሲሄዱ እኔ ተጋሮች በአሁኑ ሰዓት ከጦርነት ፈርቶ ሸሽተው ምናምን ብሎ ሲያሸማቃቸው እኔ እንደው ለሁሉ ወጣት ትግራይ ምን እንደምለው ታውቂያለሽ ትግራይ ውስጥ ተሰቃይተ ከምትኖር አዲስ አበባ ለማኝ ሆነ ብትኖር እመርጥለታለሁ ምክንያቱም አዲስ አበባ ስትሄጂ አንቺ ባይኖርሽ ያላቸው ሰዎች ታያለሽ አንቺ ተስፋ ባይኖርሽ እንኳን ተስፋ ያላቸው ሰዎች ታያለሽ አንቺ የሚበላ ባይኖርሽ የሚበሉ ሰዎች እንኳን ታያለሽ አንቺ የሚለበስ ባይኖርሽ የለበሱ ሰዎች እንኳን ታያለሽ ትግራይ ውስጥ ግን ያ የለም አንቺ በለበስሽው ራቀታቸው ሲሄዱ አንቺ የለበስሽው እንደ ደም ነው የሚከብድሽ አንቺ የበላሽው ተቅማጥ ነው የሚይዝሽ ምክንያቱም በጣም ብዙ እንትን አለ ማለት ነውና በጣም የሚከብድ የሚሰቀጥጥ ለመኖር ራሱ የሚዘገንን ነገር ነው በቃ እኔ ስለ ልጆቼ ሳስብ አንዳንድ ጊዜ እንዴ ምን አለበት እንደው በቃ ያለኝ ሽጬ ሌላ ሀገር ባነራቸው ልጆቼ ምናምን ነው የምለው ለምን እንደሆነ ታውቂያለሽ ለምን ልጆቼ የሆነ ነገር አጥተው ማለት አይደለም ግን እነሱ በልተው የነሱ ጓደኛሞች ወይ እንደነሱ ህፃኖች አይቶ ከሚጎዳብኝ ልጄ በቃ የሆነ ነገር መሆን የምፈልገው በቃ ወደ ሌላ ሀገር ሄዶ ቢኖር ደስ ይለኛል እና አብ ትግራይ ዘሎ ናመጻይ ለአና ጥራሕ ይኮን ይበልዖምና ናደቅና ዓዱለ በልዖም እዮም ዘምር ሰዓት እዚኦም በልዖም በቃ ሕዚ ተሪኡ መብዛሕትኡ ትግራዋይ ለማን እዩ وانا بقري مني بقدم ما يلعب لخنا بوتا خيدس او تقراوي كغني للي قمتوس مس قلعوا الحزله سبيت التلمن تقراوي تغني بقى او تقراوي لبحالي تغني في الخد خو انا كغرمك مالتي ان بتعم سنه لبون او تغودي تقراوي املمن او ودقت امبتتان اب سدت دربيمس تقراي كيت بتن لولو اينا تقراي يا كيت بتن زلت بتن تقراي دياس همي جرنا نعرما وي همي جرنا نأكبا هندل نقولنا سي كيت بتني لهم لفارا رحنا الله سي أبينا تعال كتبتن دلوا والله تقرأ بسرزات تقرأ تبهل سبعيا تمالي نقرأ كني رفرا أنا أقسم الجي أقسم خيدا قرصا قرص صور حسابات اليوم أقسم مالتيو بايدوي فوتا أسرر ليلة كاريكم يا حشاوت كيتولو أقسم خيدا قدمي شو عطورحي مالتي أقسم قرأت أنا خيدا سي تايخم تصرحي ليوم قرصا قرص إليهم أوكي تايك سرحي لك بشم خيلهم ندعي اللي خنا نقري اليوم مو تقراي دم ما نقبر الخيلهم تقراي كارتا مالتي أوكي لا تقراي كارتا سريح خليت نحمو بتي حكمة سيلة الشي لس سريح ليسي زا شو قوت تمثل تقراي سريح اللي تعنيهم كأول زغل عطاي ليوم كأول زغل عطاي ليوم اوكي تقراي مريتها هم تقرما ما خدفلط داي لي يلزقلها واي اي فلطي لني تمولي سكويو حق السلام نينا يلني ود 10 شعات 10 شدشته يكون مالتي بل كنغركا يليو اذا تقراي زيا قدم طورنت لنبرت يا حزي اذا تقراي زي يلا يليو ترديكا حزي اذا تمرت اذا كارتا زي اس يلا يليو تايم ما يلني تقراي له صحيفو انا يرسي اذا تتبل قرص امو لردو يلي تقراي بقى زي شقوط اللي نبرت تقراي اسكع حزس السامبولو تاهم لها غيري نبر قدم حزلتي تقراي عباي جيروم سلال نغرنا نورو اينو خيدو اينو موصي مريتو سلالين فلطل نبرنا بقى نحنا تقارينا لابنا مريتنا تشيطو بمريتنا شواطات مخنا لين فلط سلال نبرنا بقى زولو دز دنقرو زي حدا ولا دجيل تقراي لوعلو زي شقوط تمثل تقراي هام ليلا كفلطني هو اذن هنا قديتايو ترديكم سو اسكع زي لاكل انا حاسبنا بطعمي تحزني ስለዚህ خالي سبي ነገር ከሰማعكم ያ ቴንኪው ኦኬ ጓራያዬ ቴንኪው አሁን ለያሱ ልስጥ ኒውትራል የሆነ ከዚህ ይዛረ ብሽ ሐዲስ አውት እንደለን ገራ እንዴ ወይ ካሲ አንድ ሐሳብ ነው ኔክስት አንቺ ነሽ ያሱን ግን ጥያቄ አይ አነ የታረኛ ካሲት ኮይናል አብያን በአነ ታለ ተፈላላይ ሐሳብ ደን የትግራይ አብትግራይ ሐሳብ ነው ዲፍራታ ታውቃለህ እንደው ግን አንተ ሰሞኑን እንበር ተጋዳላዮች ወደ አንተ ሲመጡብህ ማለት ነው ጠገብክ እንደዚህ ነው እኮ ቲፒኤልኤፍን እኮ እንደዛ ነው ያጠገቡት አንተ አጠገቡ እንዴ ነው የጠገቡት ታይጌራ እንዴ እምቡር ትልብኛለህ ድሮ ጸባይኛ ነበርክ ብቻችንን ስንውል እኔ አይ ኖ ፍሪ ላንቺ አይደለም እኮ ሌላ ይህዋት ደግ አሁን እኮ
አዮሃና ያያሉ ሰው የሆነ አጠገቡ አንተ ማጠገቡ አንቺ አይደለም ግን እንዲያው የተለየ ሐሳብ ፍቃደኛ ሆነ እንጂ ቆይ ከሐሲት ሓንቲ ሪጋ ፍቃደኛ ሆነ እንጂ ተረኛ ጥበበ ነው የሰው ሐሳብ ደግሞ አንድ አይነት ሐሳብ ነው ይባላል የራሱ ሐሳብ ነው የሚያወራው ሰው ወላ አቤት ميت فتحني فرح دواها كويو زغزات دواها ليك አንዴ እሺ አንተ ሂድ لمن كباو نعها كباو تግራይ ተረሳ አድሚን ሀበ ሓደን ጋይስ ለሚት ስለዝገብረን ዘሎ አብይኒ ባካ ኦኬ ረብ ከገብረካ ሚት ገር ሐሰበል ህዝውን ጋጋ ዓውት መጽሐሙ ጋር አለኛ አለን ጋይ ብሮክ ወደጎስ አጥልጥ ወጥል ብዙሕ ጓራያ أتا صويدلي تجري يبتارخاتو صويد حني لا ميتنا قبرنا حدن قاي قلت قداي يبلي كومنت صحافه لا صويد تكاكو واي تريد خا تجري يا سوري خفي تكاكو ዶም በቀደም ለታት ሻዊትና እንተናይቺ ማናታቺ ልጅ አጽሯ ልጅ ቀይ ልጅ ባሏ ፓኪስታን ነው ምናምን ልጇ ምናምን ማን ነበር ስሟ ሎዛ ነክስላይቺ ተጋው ፌሞኒዮ ጓራያ ንቲፔሌፍ ያ ተናገራ ቲፔሌፍ የማሐድራ እዩ ተቃሊሳት ሁሉ ያ ቤተሰባ ሞይቶም ክንዴ ነገር ትግራዋይ ብዛዕባ ቲፔሌፍ ከዛረብተሉ ተደሪብኩም ትጻረፉ ፌሞኒዮ you don't have any right ንቲፔሌፍ ደግ ይገርምሻል ፍሪ ግን ካቺ ጋር ማይሞር ለምን ትግራይ ነግረክ እንደኔ ዳባን ፓኪስታን ንሳዛ አቤት ለ ኦሮሞ እንታይ ለው ትግራይ ነው ይችን እናንተ ደግሞ እና ተወልደና ደጅ ማን አገራችሁን ሀብታም አድርጉና እዛ ሀገር ደጅ ስንት ተወልደናል ምን እናድርጋችሁ እንዴ ግን ፍሪዬ ግን በጣም ይخበቃ ትብድልልህ እኔስ ኦኬ ኖ እኔ ፍሬግን ላንቺ ጥያቄ አለኝ ወንደርኛ እስከሳይ ላንቺ ጥያቄ አለኝ ዛሬ አፍቲ ጽና ማሐነክ ሐታ ሁልሽ ፍሬ ከታች ያለችው አልዌይስ ሃፒ ሚሏት ማነቷና ቃት የኮመንት ትል አሳርፊያት ከታች ሆና የምትነቅላቸው እሷ ናት ስለዚህ ስርዓት አስይዣት ማነቷና ቃት ዲቃላ አከካም እኔ አስወርጃቸው ምናምን ነው ሰዎች ቢያገኙሽ ኦነቴ ነው ትግራይ አያስገብሽም ትግራይ የት ናት አንተ እኔን ማወቅ አለብሽ ትግራይ የት ናት የሚለው እነዚህ ሰዎች ካገኙሽ በጠቅላላ አይራሩልሽ ደንቆሮ ናዛርቲ ፕሮፋይል ገርሃ መጽሐ ድሮስ የዛርቲ ፕሮፋይል ያደረገ ዛርቲ ለማ አንተ ዳይ ንሕዘልኩም እኔ ቀብሩን ይኹም ዘሎ ርስኩም ሒስኩም ዛርቲ ፕሮፋይል ገርሃ መጽሐ ናይ ወርቀ ዝማች ምግብ ዳታይ ተዋጋ ود زارتي هاكا ود عبيت صنعتي هاكا لمن سوال ود زارتي ود ابرو معليت ود انغوي سوال ود زارتي ما خرناف ود زارتي سيدان تابع دبا يتعلم على چوغرو منديو سيدان تابع چوغرو ديوا سرقي اتابشو سوينا اتابشو عالم زي اسي ጨኒቃትና ለም ዘንስ ና ደህና ዲኩም ጠናኹ خዚ አብዝልት ነገር ሁሉ ነገር አነ ከምራያ ኤልቃለስ መጀመሪያ ትግራይ ኮይነ ከም ትግራውነተይ ስለለይ ጠቃመኒዮ አንፈት ለቀየሩ ከዚ ማለት እዩ ትግራውነት ልናገሮ ቋንቋ ለዋዕሉ ናይ መጀመሪያ ግእዝ ኢና እናገር ደቅራያ ማለት እዩ ምጥሪ ማለት ብድሕሪ ገዛኻ ልተርፍ ድሕረኻ ሕቃኻ ለሓዘ ከባቢ
متري بالجئز نعنا جن يستحق لنا مالتيو نجاي بالجئز صباح مالتيو صباح يولساتو ما يستحقوا لهم نجان بالدكرا يا لا يستحق لنا صباح دفتر خسيه ومرك صريح صباح نعيل واسي حنت قرايه حفتنا صباح صباح انجر حزات قرايه جتي ውስጥ አትክተችኝ አሁን ፖለቲካው ላይ አውሪ ጌታቸው ዛሬ ምንድነው ለምንድነው ተደሰቱት እሱ ላይ እናውራ ጌታቸው ለነግራኩም ኢና አይዞኹም ችግር የውልሽ እሱ ለኢትዮጵያ መንግስት ለሙኻን ክምረጽ ይዘጋጀ ይሉ እሱ ችግር የብልና ይሕና ትግራይ ለመረጽኩም አይንብሊ anyway ኣብዚ ኸዚ ለሎ ኣብዚ ኸዚ ሕማቅ ግዜታት ለለናዮ ታይውልኩም ወስሊክ ባዕላቶም እሳቶም ዓድዋ ኢሎም ክመጽኡ ተለው ወዲ ዓድዋ ኢሉ ክመጽ ተሎ ገሬ ወዲ ዓድዋ በቃ acceptable أنا قرايا إلك ما تطلق دين رايا كمالت زخلا قال سنات قال سخسي لأني أبتي ترى مرة ود قرية مالت قرية حلوة تايل الناس تقراوي تمالخي قال تقراي مالخسي خليني كده مقنع يرسم خيلني I never call my name is تقراويتي تقريني على الناقر تقراويتي أجن قرايا إدي بالأبرايا تعبي بدولوت حزيلة صعبة بخارفو ستي العوخو رايا حادقة تقراويت كبل أخلي تقراي كبل خوينا دمو قرايا خوينا تقراويت كبل ردي كده أنا قرايا خوينا مجمرة ما ننتي يكناقر ما ننتي راياتي أنا ياس تقرني تناقرتي تقراويتي ياس ما نمساي من تلاني البوليتيكا أجن كتقوم اللي دلي بالبوليتيكا برايا نتي خال زر التهاوين محبرة سوي أنا رايا خوينا تقراويتي إلى تقاليسس عب سلطان كففلقن أجيب باكي تقراويت خون كتبي ليه إذا obvious إن نناقر لنا شغلنا ويبعنا لامسنا يخوني evidence حزنا إن نناقر لنا حارة ودن درتاوي واسخان درتاوي خا أبغال سينا برخي أب سلطان كتنا برايت خلي أبغال سجن مجمرة قد ما جنبار خوين الواقع لهم نعرر معرف نخونا جن زي متعطاتيهم أب سلطان جن أن إحنا دحرتينا وإذا أمو جواوي نشتن وحدات هزوي كوين أنفال رايا بايزوي ماجوريتي نايت تقرايو رايا زند تحس خازي تيمبر ماجوريتي نايت تقرايو ماجوريتي خوين خاجن بماينوريتي يوم للناقرو أن إحنا نشتن أوكي نشتن ندح خوينا ندح لاب حار خوينا أورو ندح خوينا ليف أصلون بقى تقاريخ ما يتولنا نحنا كو أب سلطان تخون الله سمنا يغير عوقت خوين الله تقارو قدمت تقارو حنا إنا كن موت الله تقراي حنا إنا كن حلي على تقراي أب سلطان كيف فلقن أن إحنا محاورينا أورومينا إذا لنا قرنا له فريه إذا يختار الداي تقراوا يا إخوان خوي كلك حار ود راي حار ود تنبل ود عدوى رايت هاللوو تقراوا حار ود عدوى أيو أنا قوار راي وتي تقراي القبرني حد النت ندح لها اللي أب سلطان كيف في المعرنات هارا حدا جزيف هاي نقلوني فرين داي نقلون أبي አንቺ ቆይ አንዴ ጓራያ ትናንትና አንቺ ከናማህ ጋር ሆነሽ ከቲፒኤልኤፊስቶች ጋር ሆነሽ ቀብድ ወስደሽ እኔ ልትሰድብኝ አይደለም የምትይው ቢነቅሉሽ እኔ ምን ቸገረኝ እዚህ ቆይ እስቲ አበባዬ ኧረ አቢ እንደዛ አይደለችም ዝም በል ኢትዮጵያ ዝም በል ያሬት እርግጠኛ ነሽ እናቴ ትሙት ከናማህ ጋር ሆነ ያማጋ ፍቅር አለሽ ዝም በል ያን ፖለቲካ ታውራ ዘሃራ ኸዲ አታቆራርጡኝ በአላህ አታቆራርጡኝ ታውቃላችሁ እኔ ረሳ ያሬና አማህ ጋር ሆና ልትሰድበኝ እንሰድባታለን ብላ ተው ኦ ማይ ጋድ ፍሪዬ ወይ ፖለቲካ አይደለም ያወራሽ ዛራ ጨርስሞ ከዋጋ ከፍረ ዛራ ጨርስ ያናት ያድነ ወሲዳ ጨርስ انا كم حنت قرايا وكم حنت تويتي والعاد عقبك خان عصبه ጭምብልኩም ግለጹ አነ ጓራያ ላይ ልቃል ሰለኹ ሓደ መጽ ወዲ ተንበል ኮይን ልቃል ሰለኹ ትግራይ ልገበረና ሓድነት ስለነበረ ሽዑ ግዜ አው ጦርነት አሞት ስለሆነ ትድፋእነካ ተቢልኻ ትግራይ ኮይንኻ ሎማ አንተ ስልጣን ግን ራያ ኻ ተቢልኻ ለኻ አምሓራያ ኻ ብዕራይ ኻ አይትምጥነና ይሎምና ኦኬ አንሕና ዑሪና ትግሬው ልስማቱም ደሞ አዝቤት ይኹም ልብላዕ ብዕራይ የብልናይ ጌታቸው ረዳ ሰቢዩ ብዕራይ ይኾነይ ክትሓርዱ ወይ ፈቅደልኩም ይልናዮ ሶ ሎማ አንተ ግን تقراوي لكم تتصويعهم من بي تقراوي ወይ እግዚአብሔር ይስጥሽ እሺ የቀን ላይ የኔ እድል ነበር የወሰደችው ስልክ ተደውሎባታል አመሰግናለሁ ፍሬዬ ዛሬ ነው ረከሰት እኮ ያት ክፍሬ ሆነቲ እሺ ቀጥል የኔ አትስሪ ጆኖሳይድ አትስሪ ሐሳቧን ትተንትን ኸዲ ጓራያ انا كبرايا انا لو عندي ፍሬ ምንም ይገረታል ግን መጨረሻው ታይተኻፊልና ዮ አይተቃለስኹሚ አይሞትኩምን በቃ حنا ኢና ሰበ ስልጣን حنا ኢና ፈለጥ እንፈልጠልኩም حنا ኢና ንቃለሰልኩም حنا ኢና ንስልጣን ኮይና
አው ብለዋል። ቲፒኤልኤፎች እንደዛ ብለዋል። ግን ለእናንተ ለምንድን ነው ፍርዬ በአላህ ልጨርስ ራያ ብቻ አይደለም። ቀስ በይ እንዴ ቀስ በይ። አንደኛ ቀስ እያልን እንረዳለን። ነገርኩሽ እኮ የተባለ ሀገር እኮ ነው። ለተንቤንም ማለት ነው ለነስዬ አብርሃም ለእንደርታል ተብለዋል። በቃ ታዲያ እና ምን እናደርግ ተብለዋል። ለሁሉ ነው የተባለው እኮ አልኩሽ እኮ። ስልጣን ላይ ግን የአንድ አካባቢ ሰዎች ምሁራን ነን ብሎ ከኛ አትወጣም ብሎ የስብሐቱ ማለት ነው የስብሐቱ የዳይፐራም የእሱ የልጅ ልጅና የእሱ አማቾች ሊገዙን አንፈቅድም። እኛ ራያ ነን። እንደ ራያነትን ወደ እኔ አካባቢ ጌታቸው ረዳ የተዋረደው በሽሬ ምድር ላይ ህዝብ ራያ ነው የተዋረደው እንጂ ጌታቸው አንድ ሰው አይደለም የተዋረደው። እኔና አባቴ ወንድሞቼ የሞቱት እስኪ ለትግራይ ብሎ ዋጋ የከፈሉ ወንድሞቼ እዛ ሽሬ ውስጥ ነው የተቀበሩት። በዛን ጫማ የተመታው ጌታቸው ረዳ የጌታቸው ረዳ አይደለም ያመመኝ፣ የዛ የሞቱት ታጋዮች ነው ያመመኝ። የዛ ለናጽነት ዋጋ የከፈሉ ጀጋኑ ደቅራያ ተዋሪድና አይና ለምዘበት እነዚህ ነህመን ታፕ አድርጉ። እየተቆራረጠብኝ ነው ወይ ስምዒኒ ናይ ህዝብ ራያ ገጽዮም ወቀይዖም ብጽፍዕት ህዝብ ራያ የተጸፍዑ ብጫማ ሽረ ትረዲክ ዲዚ እዚ ልሕመና ለሎ አንሕና ራየታት ክንብል ተለና ተዋሪድና ኢና የሚጸሊም ስማሉ ህዝብ ትግራይ ህዝብ ራያ አይርሱ አይል ዘለዓለም ደጊሞም ደጋጊሞም በዲሎም ናዮ ጌታቸው ረዳ أبي اسمعكم لو ديو معكم اللي زهرة نتورك بتاع ما قد قارص له خدي جسي سوري ايش يعني نعمل فقط اوكي نايراي حقنا صعدا لبس لنا قريعنا كنا ناغرت لنا سلوصل داينا ناغر لنا امبي بخالنا توس داينا ناغر لنا ما يمكورو ارادو تشركوا واتلو بطعمي ديبلي تسمعوه ديبلي لو لدبرت رقود حشكم لا انا قصلو نتورك ما قيل له نتورك اللي انا زهره فرحتي تخويني دحامي قناه زهره لما تجريو لي زهره حفتي انا قصل لخي دحان نتورك خستاني وي وتخاتوي بللي انا تقاتل لخو بلوا ኔትወርክ ኸዩ ኢትዮጵያ ወደ ትግራይ ሲመጡ ትክክለኛ ጭካኔያቸው በብሔር ብሔረሰባት ኢትዮጵያ ላይ አላሳዩት። ጭካኔያቸው ማን ላይ ነው ያሳዩት? በትግራይ ላይ በማ በእንደርታዊ በማ በተንቤናዊ በማ በአጋማዊ በማ በራያዊ። እንግዲህ አስቡት ማን ላይ ጥላቻ እንዳላቸው ማን ላይ አረመኔነታቸው የሚያሳዩት ከ27 ዓመት መማር ትችላላችሁ እንጂ እኮ ትግራዋይ እኮ አይደለም ከአዲስ አበባ ኩርት ፌስታል አሸክሞ ያባራቸው እኮ ወደ ራያ አይደለም ወደ እንደርታ አይደለም ወደ ተንቤና አይደለም ወደ አድግራት አይደለም ለሚገባችሁ ደቅ እንደርታ ለሚገባችሁ ደቅ ራያ ለሚገባችሁ የተንቤን ልጆች አድዋ የአድግራት ልጆች ጌታቸው ረዳ ትልቅ ውለታ ማንንም አይውለው ውለታ ነው ያዋለላችሁ። ማንንም ውለታ የማይውለው ነው ያዋለላችሁ። ለ50 ዓመት ዳይነስቲ የነበረ ስርዓት ሊደፈር ተብሎ የማይታሰብ ስርዓት ራቆቱን ያስቀረው ጌታቸው ረዳ ነው። ጨካኝ አረመኔ ነፍሰ በላ መሆኑ ለትግራይ ህዝብን ያሳወቀው ጌታቸው ረዳ ይባላል። ይሄ ፋክት ነው። ይሄን አትኩዱት። ጌታቸው ረዳ ግን እንደነሱ ደንቆሮ መሃይም ቢሆን ኖሮ እንደነሱ ነፍሰ በላ ቢሆን ኖሮ እንደነሱ ህሊና ቢስ ቢሆን ኖሮ ፊት ለፊት ተጋፍጧቸው ነፍሱን ያጣ ነበር። ያሳጡት ነበር፣ ይበሉት ነበር። ጌታቸው ረዳ እኮ ከሀየሎ መሪያ እኮ አይበልጥም። ጌታቸው ረዳ እኮ ከነ የማነ እኮ አይበልጥም። ጌታቸው ረዳ እኮ ከነ ስሑል ገሰሰ እኮ አይበልጥም። ጌታቸው ረዳ በትግራይ የነበሩ ጀግኖች አይበልጥም። በትግራይ ጀግኖች ያጣናቸው እነ ሙሴ፣ እነ ስሑል፣ እነ ሀየሎም፣ እነ የማነ፣ እነ እምብዛ ህወሓት ናት የበላቻቸው። እነዚህ አንድ አካባቢ ስብስብ ከአድዋ የመጡ የነስብሓት ዘር ናት የበላቻቸው። ስለዚህ ጌታቸው ረዳ ግን ቀድሟቸዋል። ብልጥ ነው፣ ስማርት ነው፣ ጀግና ነው፣ የተማረ ነው።
እኛ እዚህ ጋር የምንታገለው የራያ ልጆች፣ እኛ የምንታገለው የእንደርታ ልጆች፣ እኛ የምንታገለው የአድግራት የአጋመን ተንቤን ልጆች ጌታቸው ረዳ ወደ ስልጣን ለማምጣት በጌታቸው ረዳ ለማምለክ ሳይሆን ጌታቸው ረዳ የጀመረው የሐዋርያ ለውጥ የኛ ለውጥ ነው። ጌታቸው ረዳ ማይደፈር ስርዓት ደፍሮታል፣ እኛም እናስቀጥለዋለን። ጌታቸው ረዳ ወደ ስልጣን የሚታገል ወደ ራያ የለም። ጌታቸው ረዳ ለራያ ህዝብ የሰራለት ነገር የለም። ጌታቸው ረዳ በራያ ህዝብ ላይ ወይ ደግሞ የራያ ህዝብ በጌታቸው ረዳ ላይ አይገመትም። የራያ ህዝብ ምን ያክል ጀግና እንደሆነ በደንብ አድርጋችሁ ታውቁታላችሁ። እናንተ ነፍሰ በላዎች፣ እናንተ የሰው ደም ጠጡ፣ እናንተ ደፋሪዎች ራያ ብዕራይ ነው ትላላችሁ። ያ ብዕራይማ ታዲያ ብዕራይ እኮ ያርሳል፣ ያንፋርሳል፣ ብዙ ነገሮችን ምርጥ ዘሮችን ይተካል። ግን እንኳን የራያ ሰው በሬ ሳይሆን እንኳን የቀንጅባል ተባለ፣ እንኳን ነፍሰ በላል ተባለ፣ እንኳን ቡዳል ተባለ፣ እንኳን ቀን ሰው ሌሊት ጅብ ተቀይሮ ህፃናት ይበላል ተባለ። ታሪካችሁ በደንብ አድርገን ነገራችሁ። ሓንቲ ደቂቃ ከአስራ ፍርዬ ለመግዛት የራያ ህዝብ ጄኖሳይድ አልፈጸመም። እነ ምግበ የተባሉ ዛርቶች ግን የሽሬ ህዝብ በዓለም የማይፈቀደው ኬሚካል ላይ በማህበረሰቡ ላይ ዘርቶ ጄኖሳይዳዊ ፈጽመዋል። የሽሬ ህዝብ እንዲጸንታ አድርገዋል። የሽሬ ገበሬ እንስሳቶቹን በማህበረሰብ በሀብቱን ጥሪቱን እንዳይኖር አድርገዋል። እነዚህ ናቸው የሚደገፉት። ስለዚህ እኛ እዚህ ጋር ተጋሩ አይደለንም። ትግራይ ለኛ የምትመላ እኔ አሁን ትግራዊ አይደለሁ። እኔ እንደርታዊ ነኝ፣ እንደርታዊ ኢትዮጵያዊ ነኝ። ትግራይ ለኔ ምንም አይደለች። ትግራይ እንደርታዊ ማታከብር ትግራይ፣ ራያ ማታከብር ትግራይ፣ ተንቤን ማታከብር ትግራይ ብትንትነዋ ሳይሆን ግን ጥልጥሏም ትውጣ። አትመለከተንም። ትግራይ የዓድዋ ናት። ትግራይ የህወሓት ናት። ትግራይ የህወሓት ናት። ሀሳቡን ይጨርስ፣ ከዛ አንቺ ትናገሪያለሽ። እንደ ታስተካክኛለሽ ፍሬ፣ ችግር የለውም፣ ችግር የለውም ፍሬ። ራያ ልጆችን ተንፍስበት ፍሬ። ተስተካክልኒ ክድሓን ፍሬ ሓፍተይ ተስተካክልኒ ስተተሊኒ ተስተካክል ንሞ ሓሳብ ይክውድ ፕሊዝ ፍሬ። የውልሽ ፍሬ እኔ እንደርታ ውስጥ ትልቅ አምባሻ እንጂ ትልቅ ሰው የለም። እንደርታ ማለት ነጭ ለባሽ የደርግ ርዝራዦች ናቸው። ራያ ቀንድ ያለው በሬ እንጂ ጭንቅላት ያለው ሰው የለም። እነዚህ የአማራ ተፈናቃዮች፣ እነዚህ ትናንትና ሌሎምን ወደ እንደርታና ራያ የመጡ ወደ ተንቤን የመጡ እነዚህ አገው ናቸው። ሲቲ ትግራይ ራሱ እንደርታ መሆን የለባትም አክሱም መሆን አለባት እያለ ሲያዋርድ የነበረ ስብሐት ነጋ፣ የስብሐት ነጋ ዘሮችና የአንድ አካባቢ መታከብር ትግራይ ለእኔ ምንም አይደለችም። እኔ ፍሬ ካንቺ ጋር አንድ ላይ የሚቀጥለው የኔ ማንነትና የኔ ትውፊት፣ የኔ ኩነት፣ የኔ ማህበረሰብ አኗኗር ስታከብርልኝ ነው። አልበለዛ እኔ ራያ ልጅ በመሆኔ በማወራው ትግርኛ በምኖረው ማህበረሰብ በሚኖረኝ አኳኋን ላይ ዳውን የሚያደርገኝና የሚያሸማቅቀኝ አንገቴን የሚያስደፋኝ አንድ ትግራዋይ ነኝ ብዬ አላስብም። እኔ እየነገርኩሽ እኮ ነው። ትግራይ ላይ ውስጥ ላይ ራያ፣ እንደርታ፣ ተንቤን፣ አጋመ እየገደለ ያለው የዓድዋ ልጆች ናቸው። እስቲል እዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ መጥቶም ራሱ እኛ ለህወሓት ተከላከሉ፣ ህወሓት ገዳይ ናት፣ ህወሓት እንደዚህ አድርጋ እያጠፋች ነው ብለን ስናወራ ለህወሓት የሚከላከሉ የዓድዋ ልጆች ናቸው። እነ ዕሉም ዘሪጋ፣ ወንጠፍጠፈ፣ ብርሃን፣ ዳዊት አድጋ፣ መቀጸል ተስፋሓት ዚምባለ፣ ሄኖክ ሰመረ፣ ስታሊን፣ እነዚህ እነ በዓል ክፍሎም፣ ሚኪ ትግራይ፣ ዓለም ቀሽ ገብሩ፣ አቦ ገብረ ሊባኖስ እነዚህ ናቸው። በሚዲያ ሳይቀር እነ ስታሊን ደቂ ዓድዋ ናቸው። እነ ኃይለ ደለች ደቂ ዓድዋ ናቸው። እነ ናትናኤል መኮንን ደቂ ዓድዋ ናቸው። እነ ብራኸሸው ደቂ ዓድዋ ናቸው። እነ ናትናኤል ደቂ ዓድዋ ምንድን ነው የሚሉት? እንደርታውያን ሚዲያ የላችሁም። ሚዲያው የተቆጣጠርነው እኛ ዓድዋ ነን። የስ በእንደርታ ሀብት በነመሰቦ ሲሚንቶ በነመስፍን ኢንዱስትሪያል በእንደርታ ውስጥ ያለው ሀብት የሚጠቀሙትና እንደፈለጉት በውጭ የሚያሽከረክሩት ደቂ ዓድዋ መሆናቸው የዓድዋ ልጆች መሆናቸው እየተናገር ነው። ስለዚህ እኔ እየገደለኝ ያለ በመሬትም በሶሻል ሚዲያም እዚህ ጋር አንገቴን ቀፍዶ በመሬታይ በራሴን በርስቴ ላይ አርሶ አልምቶ እንዳይኖር የእንደርታ ህዝብ እያፈናቀሉት ያሉ የዓድዋ ልጆች ናቸው። የአንድ አካባቢ ስብስቦች ናቸው። እነዚህም እንታገላቸዋለን ነው በኢንቪደስ እየተናገርን ያለ ነው። እሺ ሃለንጋይ እሺ ፍሬ እሺ ካልሽ ፍሬ እሺ ቴንክ ዩ። ምን አለ መሰለህ ቲፒኤልኤፍ ለራሱ እንዲመቸው ብሎ አዲስ አበባ ሲሄድ የትግራይን ወጣቶችና የትግራይን ፖቴንሻል ይዞ አዲስ አበባን ሲያስተዳድር ነበር። ለኛ አስበው አይደለም፣ ለትግራይ አስበው አይደለም፣ ለድርጅቱ አስበው ነው። ድርጅቱ ጠንካራ እንዲሆን አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ። እሺ ይቅርታ አልገባብሽም። አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ። ህወሓት
በዚህ ላይ በጣም እየተከላከላት ያለው ከየት አካባቢ ነው? መሬት ትግራይ ውስጥ እንደርታ ለምሳሌ አደ ጉዳም ሳምሬ መኾኒ ተንቤን አጋመ እየተገደሉት ያሉ እነማን ናቸው? በማን ትእዛዝ ነው የሚገደሉት? አሁን ለምሳሌ ተንቤን ልንገርሽ ህንፃ ወለ ጊዮርጊስ የተባለ የአክስቱ ልጅ ለስብሐት ነጋ 11 ኬላ ሰርቶ በስም ሽረ ህዝብ የሚነግድ ሳምሬ ላይ እየገደለ ያለው የሳምሬ ህዝብ እያሰቃየ ያለው የአድዋ ልጅ ነው። የአፈሮም ተብሎ ምናምን የሚጠራ ነው። ስለዚህ ታዲያ እዚህ ጋር እያስቸገሩን ያሉ እዚህ ጋር ለህወሓት እየተከላከሉ ያሉ የአድዋ ልጆች ናቸው። ከነስማቸው እየነገሩ ነው። ኖ ትላንትና አንተ ለህወሓት አስበህ ትሰድበን ነበር አይደል? እዛ ሚንስ ስለተጠቀምክ አይደለም። አለንጋይ ሐወይ ስሜትም ነው ስሜታችሁ ለምን አወረዳችኋት? አበባን አታስወርዷት። ለስሜታችሁ ብላ ባይዘወይ ሰው የምታስወርድ ይኸውልሽ ያልታወቀባት እቺ አልዌይስ ሃፒ የምትለት ናት። የማስወረጃ አድሚኗ ኦፍ አድርጊ። እሺ አስወራኝ። አሁን ይኸውልህ ምን አለ መሰለህ ፍርዬ፣ ግን ለምንድን ነው የኔ ማነውስ የሚወሰድሽብኝ? እሱ እንድትመልስልኝ ይፈልጋል። እሺ መልስልሻለሁ። ወይኔ እኔ ግን እዚህ ቤት ማለት ነው ሁሉም ባል ነው፣ ባለቤት ነው፣ ባለትዳር በቃ እኔማ ባሎቼ ናችሁ ሁላችሁ። ይኸውልህ አሁን ሀለንጋይ ቲፒኤልኤፍ ሮንግ ነገር ሰርተዋል። በጣም ሮንግ፣ በጣም እነሱ የሰሩትን ሮንግ ግን እኛን ደግሞ ቱ ሮንግ ዶንት ሜክ ራይት። ሮንግ መንገድ ስለሄዱ እኛ ሮንግ መንገድ ይዘን እንትን አናደርግም፣ አናስተካክልም። ለምሳሌ ቅድም ተናግሬያለሁ። ጓራያ የሆነ ነገር ነው። ቆይ ልንገርሽ ፍርዬ፣ በእንትን ነው የምናወራው። ቆይ ተረጋጊ። ጓራያ ይኸውልህ የሆነ ነገር እየሄደ ነው። አሁንም ከሀሲስ ሲሰጥሽ ነው አናግረኝ እንጂ እየሄደ እኔ ከእናንተ ጋር በደብረ ጽዮን ይበቃኛል። አናቴ ዞረው ይኸውልህ ሀለንጋይ ጓራያ የሆነ ነገር ብትከፍት አካባቢዋን ምናምን ማድረጉ አይቀርም። ልክ ባይሆንም ቲፒኤልኤፍ ያደረጉት ነገር ልክ አይደለም። እንታገላቸዋለን። አዎ እኛ ግን በጥንቃቄ ማንታገል ከሆነ አጉል ነው የሚሆነው። ትግላችን አጉል ነው የሚሆነው። እግዚአብሔርን ነው የምልህ። እኔ በአካባቢ መታገላችን ልክ ነው ብያለሁ። ምክንያቱም ቲፒኤልኤፍ በአካባቢ ባንመጣበት ኖሮ መቼም ከላያችን ላይ አይወርድም። መቼም ደቅራያ ብራያ አጋመ ብለው ተንቤን በተንቤን መቼም 100 ሚሊዮን ዓመት ከላያችን ላይ አይነቀሉም ነበር። ይህን አምናለሁ። እኛ ግን አታክ አሁን ይኸውልህ ደቃ አድዋ የሆኑ ተቃዋሚዎች አሉ። አድዋ ስንል ስንሰማ ወደ ቲፒኤልኤፍ ነው የሚጣበቁት። አሁን ለቲፒኤልኤፍ ደጀና እናብጅለት። አድዋ ሽራ ደጀና ፍርዬ ስተት ሲጋር ልንገርሽ ስተት ይኸውልሽ ፍርዬ እኔን አንቺ ቃል በቃል እናውራ። ይኸውልሽ እኔ እየነገርኩሽ ያለሁኝ ጌታቸው ረዳ አንዴ ሰማ ፍሪ ቃኛው ሐለንጋ ያወራ አይደለ? ይሄ የምግብ ፕሮፋይል ያደረጉ የነሱ ሀሳብ እንስማ። ምክንያቱ የተመሳሳይ ሀሳብ ሆነ። እነሱ ያው ለነሱ ስጫቸው ግን አንድ ሰከንድ ትቀጥላለህ። ጆን ትቀጥላለህ። ዝም በል በቃ ይበቃል። حسب مجمرة أنت يا أخلك أنا تورط كعصوة يا أخلك أسكن بيبك أكوك أسفكت ترجع عيد السخالة خذ كل خامة خان دي تراوي نيرو رصاح رجال حسب هذا يطرف كلامك زهرة ترجع بقى يزاروا أنا زي طرفهم قري عيني زي طرفنا يو زي طرفنا إيه سؤال تعرف له يا خارتو سؤال تعرف له حالا قاعد تعرفي اوكي شجر يبولي تعرف شجر يبولي حزي زم تقارن تحسب ان هنا انا مقوي بروفايل غيرهم الموضوع سبات نايم نسمع يوم تايم دق ابي عد يوم تاي حسابهم بيننا طرح توقينا ترقم يبوليا سو ترتاح فرل الكرد اما انا خالتهم الحسابهم تسمع يوم ورايا حزين انت يمسلكم اي صبغي كنت حساب مالت حزين على زخون السبات زخون مناسي حزخاب تقراي زوت زنور مناسي ببزح مناسي ستاريكم افتناي تمرتي ابناي قلاوي ناورانا قلتات ناتخلت نقبل نيرنا خاو مستنسات نشخر قلتات قمتاتي نيرنا ابناي تقراي بوليتيكا ورقاقتات ناتقبلكا من باب قلتات تجمير له صبغ يكوز صبغ انتناي بوليتيكا وكايداتات انت زلو دغافي يكون تقاومنت ازي او تقراي صبغ معباله يزمص انا منم تاع بالي لنقل حنت نشتي صقم زلتا زبل انت أفتنا بيرتنينت تقولين أنت بير كاسي خميجة كأختصرف إنك تنقش انتقال هزبنا هزب خد عالس خميجة كأختصرح أنت عينة اللي ناس لازل لك أنت عينة كبدي سلاز صفح خائخة خندز أكل هزبي كلا عدي تلعلنا الكا تلعل بروباغندا ختصرح زيز أكل حت إلكا أو عرات نحضر كانوا على الكاس خميجة ከነዛ ሳይድ ጋር ሆናችሁ
እነ ጌታቸውን ነው በዳይ አድርጋችሁ የመጣችሁት። ይሄስ ልክ ነው? ያስኬዳል? ስልጣን አይገባውም ሲባል አንድ ሰው ታግሎ እኩል የታገለ ሰው ነው፣ እኩል ኤቭሪቲንግ ያደረገ ነው። ለምንድን ነው ስልጣን የማይገባው? ትግራይ ነው ጌታቸው። ለምንድን ነው የማይገባው? ምንድን ነው ስልጣን ለማግኘት ምንድን ነው ኳሊፊኬሽኑ ብላችሁ ነው እያሰባችሁ ያላችሁት? መልስ። انا حزي ታዩ ትግርኛ ይዛራ انا حزي ታዩ انا بግለሰብ ያምን በመሰረቱ ጌታቸው ህወሓቲ ትውዳ ህወሓት መሰረታው ዝኾነ ናይ ባዕላ ሕግታት ኣለዋ፣ ናይ ባዕላ ጥርናፍ ኣለዋ። ኣብቲ ጥርናፍ ውሽጢ ዝነበረ ሰብ ብስነ ስርዓት ናብ ፕሪቶሪያ ተላኢኹ እቲ ዝነበረ ጦርነት ጠጠው ክብል ዝገበረ ሰብ እዩ። ኣነ ብግለይ ብጣዕሚ ዘኽብሮ ከም ህወሓት እውን ኣኽቢራ ናብ ስልጣን ምፅያት እያ። ካብኡ እንድሓር ዝተፈጠረ ሽግራት ናይ ውሽጢ ሽግራት ኣብ ህዝቢ ከክንትሰርሕ ኣብ ቤት ፅሕፈት ትኩረት ጌርካ ትኸይድ ኮይንካ እንታይ እዩ ክገጥመካ ዳ ግድን ይኹም ግጭታት ከጋጥመካ ካብኡ ድሓር እናውፃእኻ ናይ ባዕልካ ምስጢራት ናይ ውድብካ ምስጢራት ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ናይ ባዕልካ ሰራዊት መስሪትካ ትሰርሖ ስራሕታት ካብኡ ከዓ ናይ ባዕልካ ወንበር ንምፅናዕ ህዝቢ ናብ መረበቱ ተይተመለሰ ዝኩሉ ኣብ በረኻ እናሃለወ ዝኩሉ ፍቆዱ ሱዳን እናሃለወ እስኻ ፈረስ ሸሊምካ ፍቆዱ ከተማ ክትዕንድር ከመይ ገይሩ እዩ ዝወሓጠሉ እቲ ህዝቢ? እዚ እውን ክንርኢ ኣለና። ብስሩ ትክክል ኣይኮነን ዝስራሕ ነይሩ። ጌታቸው ናይ ባዕሉ ዝኾነ ጥፍኣት ኣለዎ፣ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ፅቡቕ ክበር ዝግብኦ ከዓ ኣለዎ። ጌታቸው እንደዛ ማለት ኣብ ናይ ጌታቸው ጥራሕ ትኹረት ጌርኩም ትዛረቡ ኮይንኩም ትሩፍ ድሕሪ ደጊ ምስሩ ናይ ጌታቸው ነገርስ እንታይ እዩ ሞ ክጠቅም? ኣይጠቅምን እዩ። ዝጠቅም ነገር ተወሲዱ ኣሎ፣ ዝጠቅም ነገር ተፈራሪሙ ዝመፀሉ ሕዚ እውን ግዜያዊ መንግስቲ ብስነ ስርዓት ክስተኻኸል እዩ። እዚ ፅቡቕ ነገር እዩ። ናይ ጌታቸው በቃ ናይ ባዕሉ እዩ፣ እዚ ንማንም ክወሃብ ይከኣል። ስለዚ ዝኽበር እዩ ሰብ እዚ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ኣብ ትግራይ ታሪክ ሰሪሑ ናይ ባዕሉ ተዋጊኡ እዩ፣ በረኻዊ ፊር እዩ፣ ብስነ ስርዓት ሰሪሑ እዩ። ካብኡ እንድሓር ዘምፀ ፀባያት ግን ናይ ባዕሉ ሽግር ፈጢሩሉ እትሪእዎ ኣለኹም ኣበይ ከም ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ግዴታ ክኸውን ኣለዎ፣ ግዴታ ገለታት ኢልካ ክኸውን ኣይኽእልን እዩ። ኣሰራርሓ ናይ ባዕሉ ኣሰራርሓ ኣለዎ። ምስ ዓለም ርክብ ክትገብር፣ ምስ ኢትዮጵያ ርክብ ክትገብር፣ ህዝብና ክትምልስ፣ መረበትና ክተስተኻኽል ቦታ ተዋሂብካና ኣሎ እንታይ ክትገብር ካርታት ትዕረብ ማእኸል ዶንዬ ወይ ጥያቄ ጠይቀ አሁን ትግራይ ፅንሕዚ እያ ክነግረኪ ጥያቄ ማለት ያሉትን ጌታቸው ረዳ ዝተመደበ ትግራይ ለውጢ ከምፅ እንተይኮነ ሽግራት እናክፈትሕን ናብ ምርጫ ክንከይድን እዩ። እዚኣ በቃ ካብዚኣ ንላዕሊ እንታይ ኣኹም ክትቅበሉ ካብዚኣ ንላዕሊ ካብዚኣ ወፂኹም ህዝብና ህዝቢ ክለዓል ትገብርዎ ዘለኹም ኣይጠቕመኩም ብጠቕላላ። እዚ ዝኸሰረ ፖለቲካ እዩ፣ ኣይጠቅምን ኣብ ትግራይ። ተናእሰብ ኢትዮጵያ እንድዕ መሰረት ክህልዎ ይኽእል፣ ኣብ ትግራይ ግን መሰረት ክህልዎ ይኽእልን። ንምንታይ እቲ ህዝቢ ዝተጎድአ እዩ፣ ብፖለቲካ ፓርቲ ብሕወሓት ዝተጎድአ እዩ። ምርጫ ኣይኮነትን ሕወሓት። ሕዚ ኩሉ እቲ ነገራት ኣምፂኹም ለጢፍኩም ዓድዋ የለ ገለ የለ እናበልኩም እናኸፋፈልኩም ደጋፊት ረኺባ ኣላ ሕወሓት። ምርጫ ግን ኣይኮነትን። ህዝቢ ትግራይ ሕወሓት ያ ምርጫ ይክለካ ይኽእልን ብስሩ ይብለካ ቀትልዎ ዘምለጠሎም ደቂ ዓድዋ እኮ እዮም ዝቐትል ዘሎ ደቂ ዓድዋ እዮም ጆነ መንዳኽ የለን ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን። ዘምለጠሎ እንታይ ዝተባለ ብመስረጃ ነገር ካለኹ እዚ ፕሮፓጋንዳ ቢቢለስ ነገር ካለኹ እዛረበለኹ ግልፂ እኮ ቢቢለስ ነገር ካለኹ ከም ናታ ፕሮፓጋንዳ ዝሓቀ ነገር ጌታ ማንም ሰብ ክቆትል ይኽእል እንታይ ኮይኑ ዝቕተል ወዲ ዓድዋ ቀተል ሰብ ቀተልቲ እንዲኹም ዝኸተል ወዳ ደቂ ዓድዋ እዮም ሰብ ዝቐትሉ ኣለዉ፣ ደቂ ዓድዋ እዮም ሰብ ዳሰድዱሉ ኣለዉ። መሰረቱማ ሓሳብ ይምኹድ እዚ ምንታይ ኢኻ ትሽክዖ? ደቂ ሓደ ወዲ ራያ እንድሕጥፉ ወዲ ራያ ኢልካ ኢኻ ትነግሮ፣ ሓደ ወዲ ዓድዋ እንድሕጥፉ ወዲ ዓድዋ ኢልና ኢና ንነግሮ። ንመን ንፈርሕ? ሓደ ነገር ኣብዚኣ እንድሕር ተሰሚዓትኩም ኣይትሰማዓኩም ናይ ባዕልኩም እዚ ጀነራል ዝኸየለ ኣለካ ወርቂ ልሸት ጀነራል እዩ፣ ህዝቢ ትግራይ ከሚፈለንፅት ጀነራል እዩ። እስኻ ኮ ፕራውድ ኮይንካ መርደር ፕሮፋይል ገይርካ ናመፃኻሲ ዩ ኣር ፕራውድ። ኣንሕና ግን ኦነስት ዝኾኑ ሰባት ቪክተም ዝኾኑ ሰባት ኢና ዲፌንድ ንገብር ዘለና። ከምዚ ዓይነት ፕራውድነት የለን። ኣብ ዘረኝነት ይኹም ዘለኹም ከዝለን ስለ ዓድዋ ዋራያ አንዴ ኦኬ ዕራይ ተይለኮ ዕራይ እንታይ ኣትብለን ዘለና ማነዲ ሕዚ መንግስቲ ኮይነና ጆን አሁን ምንድን ነው መሰለህ ባልገሩ ክስኣለ ክለውን ብርኩም ነገር ኣሰራርሓ ናይ ባዕሉ ኣለዎ ኢለ ክትሰምዒ ተኮይንክ ስምዒ ሓንቲ ነገር ክነግረኩም ናይ ባዕልክ ብዛዕባ ቦታ ክነግረኩም ግን ክሰምዐካ ይታገድለናይ ኣብዚ እውን ይኸውልህ ምን እያልኩ ነው መሰለህ፣ የትግራይ ነገር ችግሩ ትልቁ ቲፒኤልኤፍ ነው። እነ ጓራያ አለንጋይ ኤኒባዲ ሪአክሽኑ ያ የችግር ሪአክሽን ነው እየተደረገ ያለው። ሪአክሽኑን አይደለም እናንተ ምን ጀመረው? ምን እየተደረገ ነው ትግራይ ላይ?
እናንተ አሁን ፎከስ የምታደርጉት መልሱ ላይ ነው፣ ንግግር ላይ ዝም ብሎ አንጓራያ ቲክቶክ ላይ ተናገረች፣ ፌስቡክ ላይ ተናገረች። ቲፒኤልኤፍ ስልጣን ይዞ ፓወር ይዞ ትግራይን ምን እያረጋት ነው? ባንክ ገንዘቡን ይዞ ሪሶርሳችንን ይዞ ምን አደረገ? ምን እያደረገ ነው? ጌታቸውን ምንድነው ያደረጉት? ምንድነው ያሯራጡት? ለምንድን ነው እንደዚህ ስልጣን አዮሃናይና የተባለ መንግስት እንትና ደብረጽዮን እያለ ጌታቸው ረዳን ግን እድል አንሰጥም? ለምንድን ነው የተባለው? ምን ስለሆነ ነው ለጌታቸው ረዳ ሰማይ ምድሩ የጠበበባችሁ? ለምንድን ነው? ምንድነው ምክንያታችሁ ብትባሉ እኮ ችሎታ ነው። ከቲፒኤልኤፍ ውስጥ በችሎታ ከጌታቸው ረዳ የበለጠ ችሎታ የለም። በምንድን ነው ብትባሉ ግን ምንም መልስ አትሰጡንም። ከዛ ደግሞ እንዲህ አለ እንደዚህ ሆነ በዚህ ገብቶ በዚህ ወጥቶ ትላላችሁ። ለዚህ መልስ ፈለግ እኔ ትመልስልኛለህ። አንደኛ ነገር ልንገርህ፣ እኔ ጥበበን እና እኔ አንስማማም አሉ እዚህ የሚመጡ ተጋሩ ይለያ ንጌታቸው ከምዚ ጌርኩም ባብስዎ ዘለኹም ዓመት ይሆናል ለመድህ ያለው ደቀራያን ጽባሕ ንግሆ ተጋሩ ይሆንና ይብሉ እዮም ትሪኡ ኢኹም ካም ደመቀ ዘውዴ ትፈጥሩና ኢኹም እል ነበር። እናንተ ዩኬር አባውት ቲፒኤልኤፍ ሞርዛን የራያ ህዝብ ሞርዛን ሌላ ችግር ያመጣብናል እንዴ? ይሄ እኮ መለያየት ያመጣብናል። ዩ ሹድ እኮ ኬር እኮ አባውት ፒፕል እንዴ? እነዚህ ሰዎች እኮ ስልጣን የማይገባችሁ የሚባሉ ከሆነ ያኮርፋሉ እንኳን ብላችሁ አታውቁ። እህት ለቲፒኤልኤፍ በልቶ ማይጠግብ ነው፣ በልቶ አልጠግብ ብሏል። ለቲፒኤልኤፍ ስትከላከሉ አንደኛ ወንድሞቻችንና እህቶቻችንን አስኮረፋችሁ። እኔ ሆ ጥበበን ጠይቁት። ይሄን ነገር ካልተናገርኩኝ ሪከርድ አውጥቼ እነግራችኋለሁ። የዛሬ ዓመት በፊት ነው የምላችሁ። እንደውም ማነው የሆነ ሰው በጣም ገርሞት ሃው እንትን ያለሽ ይለኝ ነበር። እናንተ እነዚህን ሰዎች አባብሳችሁ እንትን ብላችሁ ነክታ ገፍታችሁ እኔ እኮ እየተቆጣችሁ ያለሁት ጠፍቶኝ አይደለም፣ ግን የጀመራችሁት እናንተ እንደሆናችሁ አውቃለሁ። አሁን ግን እናንተ ሪአክት አታድርጉ፣ እንደዚህ እንደነሱ አትበዱ እያልኩ ነው እንጂ እነሱ እኮ ዩ ጋይዝ ስታርትድ እኮ ሆን ብላችሁ ዩ ስታርትድ ለስልጣን ብላችሁ እነዚህን ሰዎች ገፋችኋቸው። ተደሊዮም ከዚህም ሰምሓሩ ኢና ንክለል ተበሉ ምንም ከንክለሊና እኮ ታዲሁም ተምፁ ተጋሩ ምን ታመጣላችሁ? ምስ ኢትዮጵያ መንግስት ኮይናሲ ሰምሓሩ ኢና ንክለል ተበሉሁም ተምፁ ቲክቶክ ላይ መሳደብ ምን ታመጣላችሁ? ምንም እኮ አታመጡ። ግን ሰው አስተውሎ ከዚህ በፊት ምን ሆኖብናል፣ ምን አይነት ታሪክ አለን፣ ምን አይነት ሂስትሪ አለ፣ የትግራይ ላይ ችግር ምን አለ፣ የወልቃይት ችግር ምን አለ ብላችሁ ምንም እኛ ደግሞ እኔ ልንገራችሁ፣ ይቅርታ አድርጉልኝና ዓዲ ሕማይ ዓድዋ ዕዝር ትብሉ ናብ ኤርትራ ካብ ራያ ካብ ትኸድ ኣነ ምስ ራያ ንኸድ ንሕና ተንቤን ምስ ራያ ኢና ንኸድ እስኻትኩም ማለት እዩ ዓዲ ተገነፃፅሉ ትደልዩ ኤርትራኩም ትኸዱ ንሕና ኣሕዋትና ሒዝና ኮፍ ንብል። ይሄ እኔ መናገር ስለማልፈልግ የመጨረሻ ቀን ነው ዛሬ የተናገርኩት። በጣም ያደረጋችሁትን አይተናል። ሚዲያ ላይ ሶሻል ሚዲያ ላይ አይተናችኋል። እንዴት እንደተሳደባችሁ አይተናል። ምን ላድርጓል? መቀለ አናደዱኝ እኮ ምን እንዳረጋችሁ አይተናችኋል። እናንተ ገፋፍታችሁ ሰውን የማይሆን ቲፒኤልኤፍ ደጋፊ ታናዱኛላችሁ። ቲፒኤልኤፍን ሃይ እንደማለት ደጋፊ ነኝ አላልኩም። ማንኛ ደጋፊ አይደለም አይደለም። አዎ በእኔ በኩል እንትን ብለሽ ማለት የእንትንሽን አታፈርሽ ወይ እንደዛ። ኧረ ጆን ፍሬ አትሸውዳትም። የምግብ ማጣይ ማለት ነው ጽሞ አይኮነ አነ ደጋፊ ጆን አንተ ግዴታ ደጋፊ ሆን ፕሮፋይል ካመን ይሉ ለዚህ ላይ ማሰራቅ ወርቅ እኮ ያገር ካመት ካለልካ ሞንሱ ናይት አለንጋይ እኔ ዛሬ ነው ስለ ራያ የምናገረው። ሰምታችሁ የምታውቁ ከሆነ ይሄ የጌታቸው ነገር ሲጀመር አይደለም ራያ እንዲህ ቢሉ ስለ ስልጣን ክፍል ኖ ፍሬ ምን አልሽ መሰለሽ ጽንሐ ጓራይ ሓንቲ ምናልሽ መሰለሽ ከዚህ በፊት ጽንሐ ጆን ፍሬ ምን አልሽ ከዚህ በፊት ራያው ታወራው ተጋሩ ስለ ወልቃይት ታስባላችሁ። እንኳን ወልቃይት አሁን በምትሄዱበት አካሄድ ራያም ታጧታላችሁ። ራያም አታገኟት። የስ እኔም ልንገርሽ እንደውም ጽናሕ ጆን እንደውም ጆን እኔ ምን ያልኩ መሰለ አሁን ነገር አይተባላሽ ያ መኹድ ካው ነገር አታበላሽ አይደለም። ቆይ ይኸውልህ ፍሬም ነው አነ ኹድ ጽናሕ አለን ጋር ይዘኻ ቆይ ትቀጥላለህ። ዘይረብሕ ነገር ይላል።
ትቀጥላለህ። አንተ ነህ እንዲህ የሚረዋና ማይራው ትግረኝ ይኸውልህ እኔ እያልኩ ያለው አሁን በሚደርስብን ነገር አሁን በምንሄደው አካሄድ ለእኔ ከአድዋ አዲስ አበባ ወሎ ባህር ዳር ይቀርበኛል። 4 ናባት አመጣለሁ። ምንድነው አንተ ልንገር የስብሐት ነገር ርዝራጅ ጠላት እኮ ነህ ልንገር የጌታቸው ረዳ ገዳይ ከአድዋ የመጣው ስለ አይደለም ያልኩኝ ይሆን ስለዚህ ገባውና እመና ይሆን ጽቡቅ ስለዚህ تعنا زي الخواد ستاي دمسخة أنا توصل يبغى جوني ما زربوا عندي جوني حزت هيت ولا 5 لك خد جوني حنتك زي ما حنتك زي سمع عنه ما زحته لا حزت يا أخي ما تسأقم يلا خد لا أنا ما نسخهم كله بكا حنت مخود أنا حنت سكن داون حنت سكن حنت نقدر إحنا التناقل ما يتم المسألة أنا حنت نقدر تزارع حنت نقدر بس هون تأيبال خاب يطلعوا وزلكم نحن نفلت تقرأي لا نفلت أنا زفلت معلي تقرأي زفلت عفت خاب زل هزبي دون تقرأي تمريت ما تصوعي أو زل هزبي دون تقرأي أنا بزي زامي رأيا قلتك أنت خفافيلك أو كعوالك أي ويقعد بالك خفافيلك قرار صومالك يلا كله تقرأي أنا بزي زامي إذا كعفت خطوة لكم عفت مريت زل هزبي تقرأي تمريت دون رأيات غير